Poštovani gledatelji, dobrodošli u Identitete. U današnjoj emisiji posebnu pažnju posvećujemo Talijanima koji žive u Bosni i Hercegovini. U Sarajevo je stigao još 1999. godine, kratko poslom, i onda se to kratko pretvorilo u 20 godina života u Bosni i Hercegovini. U narednoj priči upoznaćemo Italijana, rođenog Sicilijanca, koji je mogao birati bilo koju tačku na svijetu, a odabrao je Sarajevo za život. Italijani vole da piju kafu. Mi pijemo kafu napravljenu u posebnom aparatu i to je ritual. Ne smijemo napraviti grešku jer će onda kafa biti upropaštena. Moramo je praviti sa strašću, kao i sve drugo. Prije svega sipamo vodu i to do tačno određenog nivoa. Zatim stavljamo filter, a onda i kafu. Ali to mora biti dobra kafa. Kada ubacite kafu, ne smijete je nikad sabijati, nego napravite neku vrstu malog brda. Onda, kada stavite poklopac, pritisak u aparatu se ravnomjerno rasporedi. Kada vazduh izađe van, ugasite i uživate u svojoj kafi. Ovo je recept za dobru kafu jednog Italijana koji je već odavno stanovnik Sarajeva. Sa rodne Sicilije, duž cijele Italije, pa onda Hebrona na zapadnoj obali i konačno do glavnog grada naše zemlje. Vodio je put našeg sagovornika koji se na kraju odlučio ostati baš ovdje. Krajem 90-ih stiže u Bosnu i Hercegovinu kao general italijanskih karabinjera. Nakon toga zapošljava se u Europskoj komisiji u BiH, a ubrzo upoznaje i ženu zbog koje će promijeniti planove koje je imao. Moj plan je bio da radim gdje god me moj nadređeni pošalje i kada dođe vrijeme za penziju, da se vratim na Siciliju, jer odatle je moja porodica, zbog sunca, kulture, zbog svega. Ali naši se planovi ne ostvare uvijek, već ponekad neko drugi odlučuje umjesto nas. Tako sam upoznao Selmu. Tačnije, upoznao nas je jedan zajednički prijatelj. Počeli smo igrati tenis i tako između jednog meča i jedne večere zaljubili smo se i započeli našu vezu. Bili smo zaručeni nekoliko godina, ali ja sam morao da provjerim je li ta moja ljubav prema njoj dovoljno jaka da otkažem sve moje planove za povratak na Siciliju. I tako sam uradio nešto zbog čega me ona mrzi i dan danas. Otišao sam u Italiju na 1 godinu kako bi provjerio da li mi ona nedostaje ili sam srećan na Siciliji. Nakon 1 godine rekao sam sebi ne mogu ja živjeti ovdje, a ona tamo. I vratio sam se. I kada sam se vratio, Selma je bila dobra, prihvatila me nazad. Još uvijek je uzbuđena oko tog mog malog eksperimenta, ali dobro je prošlo. Živimo zajedno, vjenčali smo se i veoma smo srećni. I nakon 16 godina veze i 6 godina braka još smo kao zaljubljena djeca. Jug Italije možda geografski nema nikakve veze sa Sarajevom, ali mentalitet ljudi je nešto što je jako slično. Renato se zbog toga vrlo lako snašao u novom okruženju. U tom prvom periodu kada sam bio u vojsci u karabinjerima, živio sam u Butmiru, u kampu. I imao sam jako malo kontakta sa domaćim stanovništvom. Ali kada sam se vratio ovdje da radim za Europsku komisiju, tada sam počeo da živim u gradu i počeo sam cijeniti toplinu ovih ljudi, mogućnost da pričam sa njima, da uživam, da pijem kafu i provodim vrijeme sa njima. I onda sam rekao, pa to je kao na Siciliji, kao na jugu Italije. I počeo sam da se osjećam kao kod kuće, da sklapam prijateljstva, igram tenis, idem na skijanje, srećem se s ljudima, idem na pivo i uživam u italijanskoj kuhinji koju spremam za svoje prijatelje koji nam dolaze na pastu, na kafu ili samo da se družimo, da popričamo. Naravno, moja veza i brak sa Selmom je glavni razlog, ali ja se zaista osjećam kao na jugu Italije, na mojoj Siciliji. I da, stvarno se osjećam kao kod kuće.
really feel at home here. Renato je zvanično u penziji, ali to ne znači da je besposlen. Naprotiv, nakon što dobar dio dana provede za računarom, pišući različite projekte, slijedi šetnja po gradu i nabavka. Naš sagovornik aktivan je član Udruženja za promociju italijanske kulture u BiH, Dante Alighieri. I like to drive and to go around Bosnia. Volim da se vozim i obilazim Bosnu. Posjetio sam, možda ne sve, ali mnogo mjesta u Bosni i Hercegovini. Bio sam svuda sa Selmom, obilazeći gradove, šume, rijeke i jezera i sviđa mi se mnogo. Isto je i sa Sarajevom. Naravno da mi se sviđa kada idem gradom, ta mogućnost da se pomjerite sa istoka na zapad, sa Baščaršije u austro-ugarski dio grada, kroz Ferhadiju ili bilo gdje drugo, uz obalu. Ali najljepše je hodati kroz mahale, kroz stari grad, gledati te stare kuće i male ulice, fotografisati možda neki balkon ili ćoškove. To je također dobar način da upoznate grad i njegove stanovnike. A kad dođe vikend, zna se, pravac planine oko Sarajeva. Čovjek sa obala Mediterana ovdje je zavolio skijanje, tenis i, što je najvažnije, ljude koji žive tu. First of all, the mountains are great. My days in Sarajevo are full. Prije svega, planine su sjajne. Moji dani u Sarajevu su prilično ispunjeni. Ja pružam konsultantske usluge za pisanje i apliciranje za projekte. Istovremeno sam volonter u Udruženju za kulturu Dante Alighieri i kad god mogu da pobjegnem malo, ja dođem ovdje. Dolazim tu, ali i na druge planine, na skijanje ili samo šetnju po šumi. I to je strast koju sam razvio ovdje u Bosni. Ja sam sa Sicilije i volim more, ali sa godinama zavolio sam planine, snijeg i uživam mnogo u tome. Kad imam samo slobodan sat, ja dođem ovdje. Every time I can have 1 hour I come here.